Hi guys, kuyogin mi ninyo moadto sa Sherman's Flower ug ako aday gikuyogan akong amiga karon guys para mo tan-aw og tulips if naabay available. While galakaw mi guys, sige mi chika sa akong amiga kay tagsara man mi magkita guys good, and naka-classmate din ni nako siya since grade school until senior high school guys. Siya jud akong amiga na perte yung kanang sabaan na sa. So, hapit na dahil may maabot guys. As you can see, located ra dahil siya sa 68 Don Gil Garcia Street, Cebu City. Pagsulod pa lang na mo guys, pertinindo ta sa tulips. So, daghan lain-lain na color available. So, nag-decide me na mupalit na lang og tulips. Sa katong mupalit og bouquet, pwede ra kayo mo customize sa Sherman's Flower Shop. So, maura din ni ang video guys. See you next vlog.